Sapik, Sapik mau diperiksa. Nggih, batuk pilek. Nek bengi la iso bubuk. Sapik, Sapik. Semoga cepat sembuh ya, Dek Sapik ya. Nggih, Dek Sapik. Neng diperiksane nang di Pik. Malah meriksane nang di kowe Pik. Lha masyaallah yo irunge. Dadah sik Pik. Dadah sik, dadah. Dadah. Mau diperiksakan Dek Sapik. Ini sarapan apa Pik? Ya Pik. Pik. Batuk pilek. Lagi musim, wah beler. Dek Sapik mau diperiksakan. Beler. Pik. Beler Pik. Bukan kartu BPJS ya? Buatan Umurnya? 9 bulan. 9 bulan. Berhubungan ya? Masa bilangnya berapa hari? Lebih kalau balik. Panas betul? Dek bengi. Nggih, panas. Anget. Dek bengi ta mulai ini. Pik, pik. Pik. Bobotnya terakhir kapan? Nimbangnya padahal kapan lebih? Tanggal 5. 5 Iya. wingi. 77. 77. Pik. Panas sih. Belernya bening ya. Napa nangis aja? Nggih, buntet sakit. Buatan sakit. Ambekan. Ya, sih. Iya dulu. Ini. Tit. Sek. 378 9. Didit. Ini beribun. Bulan. Turun. Turun. Bah. Pik. Irungmu beler Pik. Pik. Sapik. Ngemben dek mau dalu nggih. Nggih. Pik. Sapik. Pik. Apa mbak inget kipas? Sangat mutah liake mboten? Dek bengi ya lo bisa. Nggih. Mutah liak toh? Nggih, liya kental ngoten. Pik. Pik. Dadah Pik. Dadah, Dek Sapik. Pik. Apa mbak inget kipas? Bingung ya yo. Enggak lah, Mbak. Dokternya sapa? Bah. Pik. Apa mbak inget kipas? Kipas mbak inget. Pik. Tadi malam berat badannya 77, suhunya 37,9. Ya. Nggak bisa. Sirupnya nggak ada. Pik. Alpara. Murah Pik. Alpara ada nih. Sama vitamin. Gimana? Gigi ada gigi. Pik. Ada. Mau sirup? Tadi malam. Coba nimbang piro ki. Ya. Danune ndi kowe iki gak ketok nih. Timpane karo Mbak. Wis nek kae. Madhep rono lah. Wah, anune madhep rene ta. Walah. Bu, temen iki kan mboten saged buyar pokoke dibagi seperempat benar terus ngoten nggih. Nek sing 65, guys. 65. Pik. Dadah Pik. Dadah. Dek Sapik dikasih puyer. Dikasih obat ya Pik. Ya Pik. Dikasih obat, kasih sirup. Bentang mari, nggih ta. Piye. Sikil mar melayu neng ndi ta Pik. Tangane gocahan kenceng. Pik. Terus Sapik. Pik. Dikasih apa Pik? Obat. Dikasih sirup. Sama Bu Dokter.
65 60 Aku 79. 79. 69. Kok neng pus go, kok neng pus. Ngau. Pus, kalau cecah neng dhuwur kalau Bik. Mungkin nek 4 hari masih panas. Mulainya tadi malam toh. Lagi mungkin nek 3 Tinggiku 16768. Cuma paracetamol ini 3 kali setengah sendok teh. Tapi nek adike mangke panas, bisa diminumkan setiap 6 jam. Sing niki, nek niki buat batuknya 3 kali 1/4 nggih. Niki 3 kali 1/4 jadi mungkin 1 dibagi 4. Mungkin kan enak nggih malah terus. Mungkin nek misale dari bikaan disimpen mawon nggih. Yang penting mboten rusak jerone. Nek edene kan masih lama, edenya 2025. Nanti saya minumnya ya. Anu, maem toh? Maem, Bun. Nasi purun toh? Nasi purun nggih. Niku. Ya anda minum, nanti biar sedang enakan. Nggih. Pun bareng. Bik dikasih apa Biknya Bik? Dikasih obat. Saya genep itu 8 saya. Sedikit lagi Bik ya. Ndak Bik cembeler Bik. Dikasih apa Bik? Dikasih apa? Dikasih obat. Engko lek jeglok lho. Kan disinggah nibu. Jok sik kene. Cek kurang sak menit cek. Mau film. Kalau peleme ono sing mateng ngono kae lho guys, kalau peleme ketok ora kae. Ini belum ketahuan si Mr. Codot ini. Ini lokasinya di Desa Ngenong, di halaman Kelurahan Desa Ngenong. Wah, di sini banyak ditanami. Di sini ada bibit kelengkeng sama alpukat, mantap. Nanti rencananya kalau sudah berbuah, siapa-siapa boleh memetik buah ini. Durian sama alpukat. Wik, dadah dulu Wik. Wik, dadah dulu. Wik, dadah. Dadah, Wik, dadah.